인도네시아 전도학교 세 번째 시간입니다. Ini adalah pelajaran nomor 3 sekolah penginjilan kita. 첫 시간에는 전도학교의 기준이 뭐냐? Yang pelajaran pertama kita membicarakan pedoman dari sekolah penginjilan. 성경이 없으면 우리는 하지 말아야 됩니다. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita tidak boleh melakukannya. 성경에 있다면 하나님은 그대로 역사하실 것입니다. Kalau kita lakukan sesuatu sesuai dengan Alkitab, Tuhan akan bekerja. 성경에 예수님이 오셔서 3년 동안 전도학교를 했지. Dan di dalam kita membicarakan Yesus datang ke dunia ini dan melakukan tugas ini selama 3 tahun. 성경을 가르쳤고 복음을 가르쳤습니다. Dan mengajar mengenai Alkitab dan mengajar mengenai Injil juga. 예수님이 승천하신 후에 그때 배운 제자들이 그 말씀, 그 복음을 계속 전하게 된 거죠. Dan setelah Yesus bangkit dan juga kembali ke surga, murid-muridnya melakukan tugas ini, melanjutkan tugas ini. 그 제자들이 초대교회를 세워서 초대교회가 그 전도학교를 매일 모여서 교회에서 또 직장에서 집에서 이 말씀과 복음 가르치는 일을 계속한 거죠. Dan murid-muridnya yang melanjutkan tugas ini, mereka mengajar di gereja mula-mula, di rumah, di tempat mereka kerja, dan di tempat mereka berkunjung. 그래서 우리에게까지 복음이 전달된 거죠. Dan akhirnya firman itu datang sampai ke kita. 그럼 우리도 해야지요. Dan makanya kita harus melakukan tugas ini juga. 그래야 우리를 통해서 또 다른 사람에게 전도가 되겠죠. Dan lewat kita lebih banyak orang lagi akan diinjilkan. 지금 전 세계 교회가 이걸 전도학교를 안 하고 있어요. Tetapi dunia sekarang gereja-gereja tidak melakukan tugas ini. 제가 파푸아에 가서 느낀 것은 파푸아 교회가 이걸 안 하고 있어요. Dan waktu kita berkunjung ke Papua, pendeta dan menyadari di Papua tidak melakukan tugas ini. 그러니까 성도들이 확신이 없어요. Makanya jemaatnya tidak mempunyai keyakinan. 우리 아이들이 확신이 없어요. Dan anak-anak kita juga tidak mempunyai keyakinan. 아이들이 전도할 수 없는 거죠. Dan anak-anak kita tentu tidak bisa melakukan penginjilan. 교회가 자꾸 줄어드는 거죠. Dan akhirnya gereja semakin hari jemaatnya semakin berkurang. 성도들이 자꾸 교회를 떠나는 거죠. Dan jemaatnya semakin hari semakin meninggalkan gereja. 이건 파푸아뿐만 아닙니다. Ini bukan masalah di Papua saja. 전 세계 교회가 그렇습니다. Tetapi seluruh dunia menghadapi masalah ini. 그래서 예수님은 모든 민족으로 제자를 삼아요. Makanya Yesus membicara, pergilah seluruh bangsa untuk mencari murid. 천하 만민에게 가서 이 복음을 전해라. Pergilah seluruh dunia untuk mencari murid. 이거는 2000년 전에 예수님이 하신 말씀입니다. Ini adalah kata yang diucapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. 전도학교는 틀림없이 성경적입니다. Sekolah penginjilan ini harus sesuai dengan Alkitab. 성경의 기준은 무엇입니까? Jadi pedoman dari Alkitab itu apa? 이 성경이 나에 대해서 기록한 것이다. Karena di Alkitab membicarakan isi dari Alkitab ini adalah membicara mengenai Yesus. 구약 성경은 오실 그리스도 메시아에 대한 기록이죠. Sesuai dengan perjanjian lama membicarakan Mesia yang akan datang. 신약 성경은 약속대로 오신 그리스도 메시아에 관한 얘기입니다. Dan sesuai dengan perjanjian baru membicarakan sesuai dengan janji perjanjian lama itu Mesia yang sudah datang. 아직 끝나지 않은 사도행전은 지금도 성령으로 역사하시는 그리스도입니다. Dan juga kisah para rasul yang sampai sekarang masih belum selesai itu masih berlanjut bekerja mengenai Yesus. 요한계시록은 다시 오실 그리스도입니다. Dan Wahyu membicarakan Yesus yang akan datang lagi. 그래서 우리 전도학교의 기준도 예수가 그리스도시다. Jadi pedoman dari sekolah penginjilan kita adalah membicarakan Yesus adalah Kristus. 예수가 메시아시다. Yesus adalah Mesia. 그분은 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이시다. Yesus Kristus itu adalah nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati. 그래서 우리 인간의 근본 문제, 하나님 떠난 것, 죄 문제, 사탄 문제 해결하신 유일하신 그리스도다. Dan Yesus adalah hanya satu-satunya Kristus yang bisa menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, masalah kita berpisah dengan Tuhan. 그래서 이 전도학교의 기준은 그리스도입니다. Makanya kita pedoman dari sekolah penginjilan adalah Kristus. 자, 오늘 세 번째입니다. Jadi hari ini adalah pelajaran mengenai yang ketiga. 전도학교의 목적은 무엇입니까? Jadi tujuan dari sekolah penginjilan itu apa? 말씀대로 복음을 가르치면 어떤 일이 일어나게 돼 있습니까? Kalau kita mengajar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil, bagaimana Tuhan bekerja? 생명입니다. Jadi kita akan mendapat hidup. 영혼 구원입니다. Kita mendapat hidup kekal. 이 전도학교의 목적은 생명운동하는 것입니다. Tujuan dari sekolah penginjilan ini adalah membiar orang lain mendapat hidup. 여러분을 통해서 하나님은 죽은 영혼 살리기를 원하는 거예요. Tuhan akan bekerja melalui saudara, orang yang sudah mati, rohnya yang sudah mati itu akan mendapat hidup kekal abadi. 요한복음 20장 31절입니다. Kita akan melihat Yohanes pasal 20 ayat 31. 예수님께서 이 성경을 기록한 목적을
사도 요한에게 말씀하셨죠. Dan Yesus berbicara kepada rasulnya bahwasan tujuan dari mencatat Alkitab ini. 다 같이 읽어보겠습니다. Ayo kita baca bersama. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesia, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 이 성경을 기록한 목적은 바로 예수가 그리스도시요 메시아라는 거죠. Di sini membicarakan tujuan dari mencatat Alkitab ini adalah supaya kita tahu bahwa Yesus adalah Mesia. 이 사실을 믿기 위함이다. Supaya kita percaya. 그를 믿고 생명 얻게 하려 합니다. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 영생 얻게 하려 합니다. Adalah mendapat hidup kekal abadi. 지옥에서 해방받고 kita mendapat kebebasan dari neraka. 사단에게서 해방을 받고 kita mendapat bebas dari setan. 죄에서 해방을 받는 kita mendapat bebas dari dosa. 영원한 생명을 얻게 하려 합니다. kita mendapat hidup kekal. 전도학교의 목적은 생명입니다. Tujuan dari sekolah penginjilan ini adalah hidup. 여기 오는 모든 사람들이 다 생명을 얻게 될 것입니다. Dan semua orang yang ikut dalam sekolah penginjilan ini semua orang bisa mendapat hidup kekal. 이 말씀과 복음을 통해서 생명을 깨닫고 누리게 될 것입니다. Supaya kita lewat firman ini, lewat Injil ini kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. 확신을 갖고 이 생명을 전하게 될 것입니다. Setelah kita mendapat hidup ini, kita bisa yakin dan kita bisa memberikan kepada orang 그래서 lain. 여러분을 만나는 모든 사람들이 생명 얻게 될 것입니다. Setiap orang yang bertemu dengan saudara, mereka juga mendapat hidup kekal yang saudara dapat. 이것이 성경의 목적입니다. Ini adalah tujuan dari Alkitab. 성경의 목적은 교회의 목적입니다. Jadi tujuan dari Alkitab adalah tujuan dari setiap gereja. 그것이 이 땅에 세우신 하나님이 세우신 교회의 이유요 목적입니다. Itu adalah tujuan Tuhan mendirikan gereja di dunia ini supaya mereka melaksanakan tugas ini. 이 성경의 목적은 하나님의 목적입니다. Ya, tujuan dari Alkitab ini adalah tujuan dari Tuhan. 그래서 하나님이 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. Makanya Tuhan mengirim anak tunggalnya ke dunia ini untuk melaksanakan tugas 그를 ini. 십자가에서 못 박혀 피 흘려 죽게 하신 것입니다. Dan membiar anak tunggal itu mati di salib. 독자를 보내셔서 죽게 하신 것입니다. Mengirim anak tunggalnya dan membiarkan dia mati di salib. 예수님은 끝까지 십자가에서 내려오지 않고 우리를 위해서 대신 죽어주신 이유가 이 생명 때문에. Yesus dia tetap melakukan tugasnya mati di salib untuk menyelesaikan hal ini. 3일 만에 buhar하신 것도 생명 때문에. Dan setelah 3 hari bangkit itu juga untuk supaya kita mendapat hidup kekal. 지금도 생명의 성령으로 우리와 함께 하십니다. Sekarang juga dengan rohnya telah datang kepada kita memberikan kita hidup kekal. 지금도 우리의 마음문을 두드리십니다. Sekarang juga sedang mengetuk pintu hati kita. 누구든지 그 예수님을 믿고 영접하면 생명 대신 예수님이 우리 안에 오셔서 영원한 생명을 얻게 되는 거지. Jadi kalau siapa saja percaya kepadanya dan menerimanya akan menjadi anak Tuhan yang berkuasa dan mendapat hidup kekal abadi. 그래서 이 전도학교가 계속되어야 할 이유입니다. Jadi itu juga salah satu alasan supaya sekolah penginjilan ini harus berjalan terus. 우리 목사님들이 교회에서 이 전도학교를 해야 되는 이유입니다. Jadi ini juga alasan setiap pendeta harus melaksanakan tugas ini. 모든 성도들이 이 복음을 깨닫고 생명 운동할 수 있도록. Biarkan setiap jemaat bisa menyadari firman ini, menyadari Injil ini dan bisa melanjutkan tugas ini. 자, 그동안에 우리는 첫 번째, 둘째 시간에 참 제자의 기준을 말했습니다. Dan kita pelajaran pertama, kedua kita membicarakan pedoman dari murid sejati. 너희가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 될 것이다. Kalau kamu berada di dalam firman-Ku, kamu adalah murid sejatiku. 이게 말씀대로 따라가는 사람이 제자입니다. Berarti murid sejati adalah orang yang mengikuti firman Tuhan. 대부분 사람들이 성도들이 무기력합니다. Rata-rata jemaat itu mereka tidak mempunyai keyakinan dan mereka lemah. 나는 할 수 없다고 생각. Mereka berbicara kami tidak bisa melakukan apa-apa. 자신감이 없어. Mereka tidak percaya diri. 자존감이 없어. Dan juga tidak mempunyai harga diri. 하나님 자녀된 신분 권세에 확신이 없어. Karena mereka tidak mempunyai keyakinan mengenai identitas sebagai anak Tuhan. 예수님이 너희가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 될 것이다. Tuhan Yesus membicara ketika kamu mempunyai firman-Ku, kamu adalah murid sejatiku. 그래서 너는 배우고 확신하는 일에 거하라 그랬어. Makanya sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 14-17 itu, apa yang kamu belajar itu kamu harus yakin. 말씀을 배우고 확신이 있으면 담대해집니다. Kalau kamu sudah belajar firman Tuhan dan kamu yakin, kamu bisa menjadi sangat teguh. 그러면 용기도 생깁니다. Dan akhirnya kamu bisa percaya diri. 자부심도 생깁니다. Dan mempunyai harga diri juga. 그래서 담대하게 이 복음을 전할 수 있습니다. Akhirnya kita bisa teguh, bisa melakukan penginjilan. 아멘. Amin.
왜냐하면 그 말씀이 바로 예수 그리스도에 대한 말씀이기 때문에. Karena firman yang kita belajar itu adalah firman mengenai Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes pasal 5 ayat 39. 너는 베드로라 반석이라 그랬습니다. Dan sesuai dengan Matius pasal 16 itu membicarakan kamu adalah Petrus, adalah batu karang. 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. Dan alam maut tidak bisa melampaui kamu. 여러분이 말씀을 깨닫고 복음을 깨닫고 확신 가운데 있으면 아무도 무너뜨릴 수 없는 반석입니다. Kalau kamu sudah belajar firman, kamu menjadi yakin, tidak bisa satu pun yang bisa menjatuhkan saudara. 음부의 권세가 이기지 못합니다. Dan alam maut tidak bisa melampaui saudara. 천국 열쇠를 줄 것이라 그랬어요. Dan di sini dia dijanjikan memberikan kunci dari surga. 왜 그렇습니까? Kenapa? 예수 그리스도는 하나님을 만나는 길 참 선지자. Karena Yesus Kristus adalah satu-satu jalannya untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah nabi sejati. 이 시간에도 예수님은 성령으로 우리를 가르치고 계십니다. Sekarang juga dengan rohnya mengajar kita biar kita menyadarinya. 그것이 선지자의 역할이지. Itu adalah pekerjaan dari nabi sejati. 그리고 지금도 우리의 죄 문제를 해결하고 계십니다. Sampai sekarang juga menyelesaikan dosa kita lewat imam sejati. 참 제사장입니다. Ini adalah imam sejati. 지금도 사탄을 이기는 길로. Dan sekarang juga adalah satu-satu jalan kita bisa melampaui setan. 그래서 이 말씀을 깨달으면 확신 있고 담대한 참 제자가 될 수 있다. Makanya kita harus belajar menjadi yakin dan bisa menjadi murid sejati. 그래서 지금 첫 번째, 두 번째 제가 이 얘기를 한 겁니다. Ini sekarang pendeta mengulangannya membicara mengenai 1 dan 2. 내용을 알아야 전도할 수 있죠. Kita harus mengetahui isinya baru bisa kita melakukan penginjilan. 기준이 있어야 분별할 수 있죠. Kita harus mempunyai pedoman baru bisa membedakan. 네, 기준이 있으면 확신이 있는 거죠. Kalau kita mempunyai pedoman yang yakin, kita bisa yakin diri kita. 사람들이 있어 우리 성도들이 기준이 없어요. Sekarang banyak jemaat tidak mempunyai keyakinan 말씀을 모르기 때문에. karena mereka tidak mengetahui firman Tuhan. 무엇이 복음인지도 잘 몰라요. Mereka tidak tahu apa itu Injil. 예수가 그리스도인 것이 복음입니다. Yesus adalah Kristus, itu adalah Injil. 그 그리스도 이름으로 지옥을 이기는 것이 복음입니다. Dengan nama Yesus Kristus kita bisa menang dari kuasa neraka. 그리스도 이름으로 죄를 이기는 것이 복음입니다. Dengan nama Yesus Kristus kita bisa menang dari dosa. 그리스도 이름으로 사탄을 이기는 것이 복음이다. Dengan nama Yesus Kristus kita bisa melampaui kekuasaan dari setan. 이 복음 충만이 성령 충만입니다. Kita penuh dengan Injil berarti kita penuh dengan Roh Kudus. 복음 충만이 말씀 충만입니다. Kalau kita penuh dengan Injil, kita adalah penuh dengan firman Tuhan. 어떤 사람들은 찬송을 많이 부르면 확신이 생긴다고 합니다. Banyak orang mereka berpuji dengan Tuhan, mereka merasa mereka dikuatkan. 그러나 그것은 참된 확신이 아닙니다. Tapi itu bukan mempunyai keyakinan yang benar. 말씀에 확신이 있어요. Kita harus mempunyai keyakinan di dalam firman Tuhan. 복음에 확신이 있어야 돼요. Kita harus mempunyai keyakinan dalam Injil Tuhan. 그 확신 가지고 찬양하면 악신이 떠나가는 것이죠. Kalau kita mempunyai keyakinan seperti itu, waktu kita berpuji, roh-roh jahat akan keluar dari 어떤 kita. 사람은 기도를 많이 하면 확신이 생긴다고 합니다. Ada orang bicara, saya berdoa banyak, saya mendapat kekuatan. 말씀의 기준 갖고 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa sesuai dengan firman Tuhan. 복음의 능력 갖고 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa dengan kekuatan dari Injil. 그때 기도하면 하늘 군대가 동원되는 겁니다. Kalau kita berdoa secara begitu, Tuhan akan mengirim tentara malaikat dari surga. 참 제자. Itu adalah pedoman dari murid sejati. 왜 무리 스자띠라고 합니까? Kenapa kita selalu membicarakan murid sejati? 가짜가 많아요. Karena banyak sekali murid yang palsu. 누가 참 제자입니까? Siapa yang dinamakan murid sejati? 말씀이 기준인 사람. Orang mempunyai firman, mempunyai pedoman sesuai dengan firman 복음이 Tuhan. 기준인 사람. Mereka mempunyai pedoman Injil Tuhan. 누가 가짜입니까? Siapa yang palsu itu? 말씀이 기준이 아닌 사람. Mereka tidak mempunyai pedoman sesuai dengan firman Tuhan. 복음이 기준이 아닌 사람. Mereka itu tidak mempunyai pedoman sesuai dengan Injil Tuhan. 싹 다 가짜입니다. Orang yang seperti itu semuanya palsu. 속으면 안 됩니다. Kita jangan dibohongin. 예수님은 여러분에게 지금 참 제자를 부르고 계시는 거예요. Sekarang Yesus memanggil saudara menjadi murid sejati. 한 사람만 깨달아도 하나님은 그 사람을 통해서 역사하실 수 있어요. Asalkan satu orang saja menyadari, Tuhan akan bekerja lewat orang itu. 자, 세 번째 오늘 목적입니다. Jadi hari ini kita membicarakan mengenai tujuan dari pedoman 하나님의 말씀이 sekolah penginjilan. 기준이고 복음이 기준인데 목적은 생명이다. Jadi kita menjadi pedoman adalah firman Tuhan, Injil Tuhan. Jadi tujuannya adalah hidup. 그래서 앞으로 이 전도학교를 통해서 생명운동이 일어나는 것이 하나님의 뜻입니다. Jadi untuk selanjutnya lewat sekolah penginjilan ini kita belajar, kita semua mendapat hidup 생명이 kekal. 무엇입니까? Hidup itu apa? 하나님이 우리를 당신의 하나님의 형상대로 지으셨다. Sesuai dengan Kejadian 1 pasal 1, 27 dan pasal 2
ayat 7 itu, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. 인간만 하나님의 형상대로. Hanya manusia diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. 이유가 무엇입니까? Itu apa alasannya? 우리와 함께 있기 위하여. Tujuannya adalah supaya kita hidup bersama dengan 우리 Tuhan. 속에다가 생명을 부어 주셨습니다. Dan Tuhan telah memberikan napas hidup, menghembus napas hidup kepada kita. 개나 돼지에게 안 주신 영을 우리에게 하나님의 영을 주셨다니까. Tuhan tidak memberikan menghembus napas kepada anjing atau babi, 그것을 tetapi kepada kita. 그걸 우리는 영혼이라고 합니다. Banyak kita ini mempunyai napas hidup dari Tuhan. 그 영혼 속에 하나님이 함께 하시는 것이 우리의 영원한 생명입니다. Jadi kalau roh kita hidup bersama Tuhan, berarti kita mendapat hidup sejati. 인간에게만 생명을 주셨습니다. Hanya manusia Tuhan memberikan napas dari rohnya. 근데 인간에게 문제가 온 것입니다. Tetapi manusia didatangkan dengan masalah dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. 사탄이 인간을 유혹했습니다. Dan Satan datang menggoda manusia. 먹지 말라는 신과를 먹도록 유혹해서 죄를 짓게 만들었습니다. Buah pengetahuan yang dilarang Tuhan itu, tetapi setan datang menggoda kepada manusia supaya kita memakan, akhirnya kita jatuh dalam dosa. 하나님이 우리와 함께 하시는 그 생명이 우리를 떠나버린 것입니다. Tuhan kalau hidup bersama dengan kita, kita mempunyai hidup kekal abadi, tetapi kalau Tuhan sudah berpisah dengan kita, kita sudah kehilangan hidupnya. 창세기 2장 17절에는 이것을 먹는 날에는 반드시 죽는다 그랬어요. Dan sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, kalau kamu makan, kamu akan mati. 그런데 사탄이 와서 절대 죽지 않는다 그랬어요. Sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 17 itu, Satan datang kepada perempuan itu bahwa kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. 지금도 성도들이 하나님의 말씀과 사탄의 말을 구분을 못하고 있다니까. Sekarang banyak jemaat tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana kata-kata dari setan. 너희가 내 말에 거하면 나의 참 제자가 될 것이다. Di sini membicara ketika kamu berada dalam firmanku, kamu adalah murid sejatiku. 하와가 말씀을 놓쳤어요. Tetapi Hawa, dia tidak ingat dengan firman Tuhan. 하나님 말씀을 믿지 않고 사탄의 말을 믿어버린 거예요. Tetapi Hawa itu tidak percaya dengan firman Tuhan, tetapi percaya dengan kata-kata 그래서 setan. 먹으면 죽는데. Di sana membicarakan kalau makan kamu akan mati. 설마 죽겠나? Tapi Hawa bicara, kayak makan apakah saya benar-benar mati? 하나님은 사랑이 많은 분인데. Hawa memikir Tuhan itu mempunyai banyak sekali kasih kepada kita. 그리고 사탄의 말을 듣고 먹어버린 겁니다. Tetapi setelah mendengar godaan dari setan itu, Hawa langsung memakannya. 우리 성도들이 지금 우리 교회 우리 청소년들과 어린아이들이 어려서부터 디모데처럼 말씀을 배우고 확신하지 못하면 계속 속고 sa는 거예요. Kalau anak-anak kita, remaja-remaja di gereja, kalau mereka dari kecil mereka tidak diajar dengan benar menjadi yakin, mereka pasti gampang dibohongin. 그래서 우리 선생님들이 중요합니다. Makanya guru-guru penting sekali. 우리 선생님들이 꼭 이 말씀을 배워요. Jadi guru-guru pasti harus belajar firman ini. 그래서 확신 있게 말해줘. Supaya mereka belajar menjadi yakin dan bisa memberitahu kepada anak-anak mereka. 이번에 제가 와메나에 가서 우리 선생님들하고 학생들 만나면서 제가 많이 놀랐어요. Waktu kita berkunjung ke Wamena dan bertemu dengan guru-guru, pendeta, kami merasa sangat kaget. 우리 선생님들이 굉장히 신실하신 분들. Karena guru-gurunya mereka benar-benar taat kepada mau belajar mengenai firman. 아직 우리 아이들도 너무 착하고 때가 덜 묻은 것 같아요. Dan anak-anak kita masih tulus banget. 와서 다 2시간 동안 제가 강의하는데 우리 아이들이 다 그 메시지 받고 적고 다 듣고 하더라고. Dan anak-anak waktu kita di training di sana selama 2 jam mereka mendengarnya, mencatatnya. 어제 우리 예배 드리는데 우리 청소년들이 고등학생들이 예배 시간에 예배 안 드리고 이야기하고 말씀을 못 듣더라니까 우리 교회. Sebenarnya kemarin ada latihan kepada anak-anak sekolah SMA, mereka datang tapi mereka tidak belajar dengan benar-benar. 여러분 생각나더라. Dan pendeta mengingat kepada anak-anak di Wamena. 와메나 우리 아이들 생각나. Mengingat anak-anak di Wamena. 와메나 가고 싶다 그 생각. Dan pendeta sudah rindu kepada Wamena. 우리 아메나 아이들이 너무 말씀 잘 들어. Karena anak-anak di Wamena sekarang mereka sangat ingin meresapi firman Tuhan. 근데 아마 제 얘기 들으면서 웃을 거예요. Mungkin 안 그런 애들도 많으니까. Mungkin ada anak-anak masih bisa ketawa mendengar pendeta bicara gitu, karena ada juga anak-anak tidak konsentrasi juga. 우리 아이들이 지금 마귀에게 속아서 세상으로 막 도망갑니다. Sekarang banyak sekali anak-anak kita remaja mereka digoda setan, mereka jatuh ke dalam dunia. 이 마귀에게 속아서 하나님 떠나면 어떻게 됩니까? Kalau kita sudah digoda oleh setan, kita berpisah dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? 하나님 자녀가 마귀 자녀 돼 버립니다. Sebenarnya kita anak Tuhan, kita identitas sudah berubah menjadi anak setan.
자기는 잘났다고 똑똑하다고 자기 뜻대로 멋대로 산다고 하는데 결국은 마귀의 노예가 되는 거예요. Mereka pikir mereka itu pintar, mereka bisa mengurus sendiri, tetapi mereka menjadi budak setan. 그래서 정신 문제 옵니다. Dan akhirnya masalah mental datang kepada mereka. 우울증 옵니다. Mereka diserang sesuatu depresi. 자기 감정 조절 안 됩니다. Dan mereka tidak bisa kontrol diri sendiri. 그러면 육신의 문제 옵니다. Dan akhirnya masalah fisik juga datang kepada mereka. 어릴 때부터 병듭니다. Dan dari kecil mereka sudah dilanda penyakit. 성도들이 이렇게 기쁘지 못하고 이 스트레스 해결 못하면 불치병 옵니다. Dan kalau jemaat-jemaat mereka tidak bisa menyelesaikan masalah depresi mereka, akhirnya penyakit datang terus kepada mereka. 반드시 죽어서 지옥 갑니다. Kita semua ini pasti kalau tidak diselamati, mati pasti ke neraka. 우리는 그래서 전도해야 합니다. Makanya kita harus melakukan penginjilan. 생명 얻게 해야 됩니다. Supaya setiap orang mendapat hidup kekal. 자기만 죽어서 지옥 가는 게 아닙니다. Bukan saja kalau satu orang itu tidak percaya dia mati ke neraka, bukan dia sendiri saja. 나에게 붙어있던 악신들이 우리 후손들에게 내려가는 거죠. Ya, roh-roh jahat yang telah melekat kepada diri kita itu akan datang ke generasi kita setelah kita mati. 우리가 마귀를 알아야 피할 수도 있고 싸울 수도 있고 이길 수도 있습니다. Kita harus tahu iblis itu bekerja dengan cara mana, barusan kita bisa mengelak dari mereka. 이런 사탄의 전략은 성경에만 기록되어 있습니다. Ini ada teknik-teknik dari setan itu hanya tercantum di dalam Alkitab. 사탄을 이기는 길은 예수 그리스도밖에 없습니다. Jalan-jalan satu-satunya bisa menang dari setan hanya nama Yesus Kristus. 성경을 모르면 사단을 절대로 못 이기는 거죠. Kalau kita tidak mengetahui Alkitab, pasti kita tidak bisa menang dari setan. 그리스도 복음을 모르면 사단을 이길 수 없어요. Kalau kita tidak mengetahui Injil dari Yesus Kristus, kita tidak bisa menang dari setan. 우리 자녀들이 전부 여기에 빠져서 헤매는 거죠. Semua generasi kita, anak-anak kita, mereka semua jatuh di sini dan mereka tidak mengetahui jalannya. 우리 교회에서 이걸 시작해야 됩니다. Makanya gereja harus mulai. 어릴 때부터 이걸 바르게 가르쳐야 돼요. Dari semenjak mereka kecil harus diajar dengan benar. 우리는 누구의 형상을 가졌는가? Kita ini dicipta sesuai dengan gambar siapa? 왜 세상에 고통이 오고 문제가 왔는가? Tetapi dunia ini kenapa didatangi penderitaan dan malapetaka? 그래서 하나님은 이 세상을 살릴 복음을 주셨습니다. Makanya Tuhan memberikan firman, mengirimkan Injilnya untuk menyelamatkan dunia ini. 복음이 무엇입니까? Jadi Injil itu apa? 이 세상을 살리는 소식입니다. Injil itu adalah berita bagus untuk menyelamatkan dunia. 이 세상을 구원하는 소식입니다. Itu adalah berita untuk menyelamatkan dunia. 그 소식이 무엇입니까? Jadi berita itu apa? 아담 하와가 사탄에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 떠나자마자 하나님은 막바로 복음을 주셨습니다. Di waktu Adam mereka digoda oleh setan dan mereka jatuh dalam dosa dan sudah berpisah dengan Tuhan, Tuhan langsung memberikan Injil. 다시 하나님 만나는 길을 주셨습니다. Itu adalah untuk jalan kembali kepada Tuhan. 죄를 이기는 길을 주었습니다. Itu adalah jalan untuk bebas dari dosa. 사탄을 이기는 길을 말씀으로 Itu 주셨습니다. adalah jalan untuk bebas dari setan. 여자의 후손이 와서 뱀의 후손의 머리를 깰 것이다. Sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, keturunan perempuan itu akan datang meremukkan kepala setan. 이걸 원시복음이라고 합니다. Kita membicarakan ini adalah Injil original. 아담 하와에게 처음부터 이 복음을 주셨다니. Semenjak Adam Hawa itu Tuhan telah memberikan Injil ini kepadanya. 그래서 아담 하와도 오실 여자의 후손을 믿고 구원 얻은 겁니다. Dan Adam dan Hawa itu mereka juga percaya bahwasan keturunan dari perempuan itu mereka diselamatkan. 하나님이 아담 하와에게 양을 죽이고 피를 흘려서 그 가죽을 벗겨서 옷을 해 입혔다 그랬습니다. Di sana membicarakan Adam Hawa itu mereka percaya setelah menyembelih domba itu dan mereka mengambil kulitnya untuk dipakai. Itu namanya Injil yang mereka ingat. 양은 앞으로 오실 여자의 후손을 말하는 거예요. Di domba yang mereka sembelih itu adalah menandakan bahwasan keturunan perempuan itu. 그분이 십자가에서 피 흘려 죽게 될 피 상징하는 겁니다. Itu darah yang mengalir itu adalah darah yang memberi nuabat bahwasan Yesus akan mati di salib, darah dari salib itu. 그래서 우리의 죄의 수치를 그 어린 양의 가죽을 가지고 가려준 거죠. Jadi kemaluan kita itu dengan darah domba itu dan kulitnya kita menutupinya. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. Dan Yesaya pasal 7 ayat 14 itu perawan akan mengandung dan melahirkan anak. 그는 인간의 몸을 입었지만은
인간의 씨가 아니고 하나님의 영이 인간의 몸을 입고 오셨다. Walaupun lahir lewat manusia, tetapi bibitnya itu bukan dari manusia, tetapi dari roh dari Tuhan. 그래서 다시 우리가 하나님이 함께하는 임마누엘 생명을 얻게 된 것이다. Dan perawan mengandung melahirkan anaknya akan bernama Immanuel. Immanuel apa artinya? Adalah Tuhan bersama dengan kita. 예수님이 십자가에 못 박히시면서 죽으면서 말씀하셨습니다. Waktu Yesus disalib dan Yesus berbicara, sesuai dengan Yohanes pasal 19 ayat 30. 내가 다 이루었다. Yesus berbicara, aku sudah menyelesaikannya semuanya. 이 약속한 언약 구약 성경에 약속하신 1500년 동안 성경에 기록된 그 약속을 다 이루었다. Dan itu sesuai dengan perjanjian lama yang sudah dibikin selama 1500 tahun itu sudah diselesaikan. 예수 그리스도는 십자가에서 모든 문제를 해결하셨다. Yesus Kristus telah menyelesaikan semua masalah di salib. 그리고 3일 만에 부활하시면서 Dan setelah 3 hari bangkit kembali. 나는 부활이요 나는 생명이다 그랬습니다. Di sana membicarakan, saya ini adalah kebangkitan, saya ini adalah kehidupan. 예수가 생명입니다. Yesus adalah kehidupan. 하나님이 우리와 함께 하시는 것이 생명이었습니다. Ketika Tuhan bersama dengan kita, kita mendapat kehidupan. 하나님 떠날 때 잃어버린 생명으로 예수가 오셨습니다. Yesus datang untuk mengembalikan roh yang telah menghilang di waktu kita berpisah dengan Tuhan. 십자가에서 생명 얻도록 우리의 죄 문제를 해결하시고 Untuk dilewat salib supaya menyelesaikan dosa kita 생명으로 부활하셨다. dan telah bangkit dengan kehidupan. 아멘. Amin. 그래서 생명으로 부활하신 예수님이 우리의 마음 문을 두드리는 겁니다. Roh Yesus yang sudah bangkit dan datang dengan Roh Kudusnya mengetuk pintu hati kita sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 20. 이 시간에도 예수님이 여러분의 마음 문을 두드리는 거예요. Di saat ini juga Tuhan telah mengetuk pintu hati saudara. 그때에 내가 마음으로 믿고 입으로 시인하는 자는 누구든지 구원 얻습니다. Sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 itu, siapa saja yang percaya di dalam hatinya dan menerimanya mendapat kehidupan sejati. 우리는 예수를 머리로 믿지 않습니다. Kita percaya Yesus bukan sesuai dengan pengetahuan kita saja, 생각으로 믿지 않습니다. bukan sesuai dengan pikiran kita saja, 말로 믿지 않습니다. bukan kita sesuai dengan kata-kata saja, 마음으로 믿습니다. tetapi kita percaya Tuhan sesuai dengan hati kita. 마음 속에 예수님을 모시는 겁니다. Kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. 마음으로 믿고 입으로 시인한다 그랬어요. Setelah di sini membicarakan ketika hati kamu percaya dan kamu menerima dengan mulutnya, kamu akan diselamatkan. 제한이 없습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. Tidak memilih siapa-siapa, tetapi siapa saja menerimanya akan diselamatkan. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa saja yang percayanya menerimanya menjadi anak Tuhan. 아멘. Amin. 마음으로 믿는데 어떻게 마음으로 믿느냐? 내 마음 속에 예수님을 영접하는 것이다. Di sini membicarakan ketika hati kamu percaya, tetapi bagaimana caranya adalah kita menerimanya. 예수님을 영접하면 예수님이 내 안에 오셔서 영원히 떠나지 않는 신분이 회복되는 것입니다. Kalau kita sudah menerimanya, berarti status kita sudah berubah, identitas kita sudah berubah menjadi anak Tuhan. 예수님이 내 마음속에서 영원히 나와 함께 하시는 영생을 얻게 되는 겁니다. Ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, kita mendapat hidup kekal abadi. 그때부터 내 안에 계신 예수 이름으로 사탄을 이길 수 있습니다. Dan semenjak itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan Lukas pasal 10 ayat 19 itu, kita mempunyai kuasa untuk menginjak kalajengking. 내 안에 계신 예수 이름으로 하나님은 하늘에 천사를 보내시는 것입니다. Karena nama Yesus Kristus di dalam hati kita, maka kita mempunyai kuasa untuk memanggil malaikat. 내 안에 계신 예수님 때문에 나는 천국 시민권을 가진 것입니다. Karena Yesus Kristus berada di diri kita, kita menjadi warga surga. 나는 할 수 없지만 Kita ini tidak bisa, 내 안에 계신 예수님 이름으로 tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita itu bisa melakukan. 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 전도할 수 있는 전도자가 되는 것이다. Dan sesuai dengan kisah para rasul pasal 1 ayat 8 itu, setelah Yesus Kristus ada di dalam diri kita, kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. 아멘. Amin. 자, 5손가락 전도를 가르쳤습니다. Kita sudah mengajar mengenai penginjilan 5 jari ini. 요한복음 3장 16절입니다. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. 하나님은 누구십니까? Tuhan itu siapa? 하나님 떠난 세상은요? Dunia yang berpisah dengan Tuhan. 예수 그리스도는 누구입니까? Yesus Kristus siapa? 믿는다는 것은 무엇입니까? Percaya itu apa? 영생은 무엇입니까? Hidup kekal abadi itu apa? 이것이 지금 그 얘기입니다. Ini kita membicarakan mengenai ini sekarang. 이대로 하나님은 천지 만물을 창조하시고 Sesuai dengan ini, Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini.
우리를 하나님의 형상대로 지으시고 Tuhan telah menciptakan sesuai dengan gambarnya. 우리에게 생명을 주셔서 Dan Tuhan memberikan roh kepada kita. 우리의 영원한 생명이 되신 하나님. Tuhan yang memberikan roh hidup kepada kita. 그런데 인간에게 문제가 왔습니다. Tetapi manusia didatangi masalah. 사탄이 와서 죄를 짓게 하고 Satan datang menggoda dan membuat kita jatuh dalam dosa. 하나님을 떠나게 됐습니다. Supaya kita manusia itu berpisah dengan Tuhan. 그래서 하나님 자녀가 마귀의 자녀 됐습니다. Sebelumnya kita anak Tuhan, sekarang kita menjadi anak iblis. 마귀의 노예 됐습니다. Kita akhirnya jatuh menjadi budak iblis. 이 땅에 모든 정신병이 왔습니다. Dan di dunia ini didatangi masalah mental. 그래서 알코올 중독, 마약 중독, 육신의 병이 왔습니다. Akhirnya semua orang jatuh ke dalam alkohol, jatuh ke dalam obsesi seperti narkoba. 이 땅에서 하나님 없이 고통 속에 살다가 영원한 지옥 갑니다. Di dunia hidup dengan sengsara tanpa Tuhan dan akhirnya kita jatuh dalam neraka. 나만 망하면 좋겠는데 후손들에게 이 악한 영향을 주고 갑니다. Bukan kita saja yang binasa, tetapi malapetaka itu datang kepada generasi kita juga. 제가 처음 자야푸라 갔을 때 우리 에이즈 치료센터를 갔습니다. Waktu pertama kita berkunjung ke Jayapura, kita pergi ke klinik AIDS. 5살짜리 아이가 에이즈 걸려와 있더라. Di sana kita melihat anak kecil yang 5 tahun itu mereka dihirup berpenyakit AIDS. 어떻게 5살짜리가 에이즈 걸려왔냐? Anak yang 5 tahun itu bagaimana bisa dikena penyakit seperti itu? 엄마 아빠가 에이즈 환자였어요. Karena orang tuanya adalah orang mempunyai penyakit AIDS. 이 아이는 태어나면서부터 에이즈 환자가. Berarti anak itu semenjak lahir sudah kena penyakit ini. 며칠 전에 엄마 아빠가 죽었어요. Dan waktu kita berkunjung ke sana, orang tuanya berapa hari yang lalu telah meninggal. 이 아이가 에이즈 걸려서 기다리고 있는. Dan anak itu juga sudah ditinggalin dan juga tinggal tunggu hari panggilannya. 엄마 아빠 죽으면 끝나는 게 아닙니다. Bukan karena orang tuanya sudah mati, masalah ini sudah selesai. 후손들에게 이게 내려가는. Tetapi generasi itu sama mereka juga menerima malapetaka seperti itu. 이것이 하나님 떠난 상태입니다. Ini adalah kondisi atau situasi orang yang berpisah dengan Tuhan. 이것이 하나님 떠난 세상입니다. Ini adalah dunia yang berpisah dengan Tuhan. 하나님은 이 세상을 사랑하셨습니다. Tetapi Tuhan mencintai dunia ini. 이 세상을 버릴 수가 없었어요. Tuhan tidak membiarkan dunia yang jatuh ini. 그래서 이 세상 살릴 복음을 우리에게 주신 것입니다. Makanya untuk menyelamatkan dunia ini Tuhan memberikan Injil kepada dunia. 그분이 바로 예수 그리스도이시죠. Jadi lewat Yesus Kristus. 아담 하와 때부터 바로 주셨습니다. Semenjak Adam Hawa Tuhan sudah memberikan Injil itu. 하나님은 처음부터 우리에게 복음을 주셨어요. Tuhan semenjak permula-mula sudah memberikan Injil kepada kita. 그래서 이 성경은 하나님의 복음의 말씀입니다. Makanya Alkitab ini adalah firman Tuhan. 아담 하와를 살리려고 처음부터 아담 하와 때 복음을 주셨고. Tuhan untuk menyelamatkan Adam Hawa semenjak itu Tuhan telah memberikan Injil kepada mereka. 하나님은 노예 생활하는 애굽에 있는 사람들을 위해서 어린 양의 피의 복음을 주셨어요. Tuhan memberikan orang yang jatuh menjadi budak yang hidup di Mesir itu telah memberikan firman kepada mereka. 포로 생활하고 있는 이스라엘 백성들에게 그리스도의 복음을 주셨어요. Kepada penduduk Israel itu yang mereka yang sudah di bawah jajahan, mereka juga diberikan Injil kepada mereka. 그 약속대로 그리스도가 오셨어요. Dan sesuai dengan janji, Yesus Kristus sudah datang. 그분이 약속대로 십자가에서 우리의 죄값을 대신 담당하셨어요. Sesuai dengan janjian, sesuai dengan nubuat dia telah datang dan mati demi kita di salib. 그리고 3일 만에 우리의 잃어버린 생명으로 부활하셨어요. Dan telah bangkit setelah 3 hari untuk mengembalikan roh hidup itu kepada kita. 그분이 우리의 마음 문을 두드리고 있는 것이죠. Dan Yesus Kristus mengetuk pintu hati kita senantiasa. 그분을 내 마음 속에 영접할 때 Asalkan kita menerimanya di dalam hati kita. 그분이 내 안에 오셔서 영원히 떠나지 않는 영생이 되셨다. Dan akan datang bersama dengan kita dan memberikan hidup kekal abadi. 아멘. Amin. 이것이 전도학교의 목적이에요. Ini adalah tujuan dari sekolah penginjilan. 여러분이 올 때마다 이 말씀을 확인하고 확신하고 여러분 자신도 확신하고 다른 사람에게 전할 수 있게 될 것입니다. Setiap kali datang untuk mengikuti sekolah penginjilan, saudara belajar menjadi semakin yakin dan bisa menginjil kepada orang lain. 자, 이 말씀대로 어떻게 예수님을 영접합니까? Dengan firman ini, bagaimana cara kita membuat orang menerima Tuhan Yesus? 이 말씀을 처음 들은 사람도 있을 것입니다. Masih banyak orang yang pertama kali mendengar firman 어떻게 ini. 우리가 생명을 얻습니까? Bagaimana kita mendapat hidup kekal itu? 마음으로 믿고 입으로 시인한다. Asalkan hati kita percaya, mulut kita menerimanya. 이 마음에다가 예수님을 영접하는 것이다. Berarti kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. 오늘 이 시간 저와 함께 예수님을 영접하는 기도를 해보겠습니다. Dan kita akan belajar bagaimana cara berdoa menerima Tuhan Yesus bersama. 처음 온 사람들은 예수님을 영접하시고
Orang yang baru datang, mereka harus menerimanya. 이미 영접하신 분들은 확신을 가지시고, Kalau yang sudah menerimanya, supaya menerima lagi menjadi yakin. 확신 있는 분들은 이대로 복음을 전하고 다른 사람을 영접을 시킬 수 있어야 합니다. Kalau saudara yang sudah yakin, supaya belajar dan bisa membuat orang lain juga menerima Tuhan Yesus. 영접 기도도 이대로 하면 됩니다. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, doanya juga seperti ini. 하나님 아버지 감사합니다. Kita bicara, Tuhan terima kasih. 하나님을 떠나서 마귀에게 속아서 죄를 짓고 살아온 죄인입니다. Saya ini adalah orang berdosa yang hidup tanpa Tuhan, yang berpisah dengan Tuhan. 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 나의 죄를 용서하시고, Saya percaya Tuhan Yesus telah mati dari salib untuk membebaskan semua dosa saya. 부활하신 것을 믿습니다. Saya percaya Tuhan Yesus telah bangkit. 성령으로 이 자리에 오신 것을 믿습니다. Saya percaya Roh Kudus telah datang di tempat ini. 지금 내 마음 문을 열겠습니다. Sekarang saya membuka pintu hati saya. 예수님 내 마음 속에 오시옵소서. Yesus datanglah ke dalam hati saya. 영원히 떠나지 않고 Dan tidak akan meninggalkan saya untuk 나의 selama-lamanya. 영생이 되신 것을 믿습니다. Saya percaya telah datang untuk hidup kekal abadi 전할 saya. 때도 이렇게 전하시고, Waktu kita menginjil juga dengan begini. 기도할 때도 이렇게 기도하시고, Waktu kita berdoa menerima Tuhan Yesus juga seperti ini. 전할 때도 이렇게 전하시고, Waktu kita menginjil juga begini. 기도할 때도 이렇게 기도하시고, Waktu kita berdoa juga begini. 확인할 때도 이렇게 확인하시고, Waktu kita mencari mereka, membuat orang menjadi yakin juga dengan 확신할 5 때도 jari. 이렇게 확신하시고, Dan membuat orang yakin juga dengan 5 jari. 다른 사람에게 가르칠 때도 이렇게 가르치시고. Waktu kita mengajar kepada orang lain juga dengan 5 jari ini. 아멘. Amin. 지금 영접하는 기도를 하겠습니다. Sekarang pendeta akan berdoa untuk menerima 제 Tuhan. 기도를 따라하십시오. Saudara ikut doa Tuhan. Pendeta. 하나님 아버지 감사합니다. Tuhan terima kasih. 나를 하나님 자녀 삼으신 것을 믿습니다. Saya percaya Tuhan telah menerima saya menjadi anak Tuhan. 나는 하나님을 떠나고 마귀에게 속아온 죄인입니다. Saya ini adalah orang yang berdosa, yang berpisah dengan Tuhan. 영원히 멸망받을 수밖에 없는 죄인입니다. Saya ini adalah orang yang berdosa yang harus dibinasakan. 그런 나를 위하여 예수 그리스도를 보내주시고, Tetapi demi saya Tuhan telah mengirim Yesus Kristus. 나 대신 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으신 것을 믿습니다. Saya percaya Tuhan Yesus telah mati demi saya di salib. 부활하신 예수님, Yesus yang telah bangkit. 이 자리에 성령으로 오신 것을 믿습니다. Saya percaya Roh Kudus telah datang di tempat ini. 지금 제 마음 문을 열겠습니다. Sekarang saya membuka pintu hati saya. 예수님 내 마음 속에 오시옵소서. Yesus datanglah ke dalam hati saya. 나의 생명으로 오시고, Datang sebagai kehidupan sejati saya. 나의 능력으로 오시고, Datanglah sebagai kekuatan saya. 나의 왕이 되시옵소서. Datanglah sebagai raja sejati saya. 내 마음 속에 오신 예수님, Yesus yang telah datang di dalam hati saya. 영원히 떠나지 않을 것을 믿습니다. Saya percaya tidak akan meninggalkan saya untuk selama-lamanya. 하나님 자녀된 신분을 주시고, Tuhan telah memberikan identitas sebagai anak Tuhan. 권세를 주신 것을 믿습니다. Saya percaya telah memberikan kuasa kepada saya. 내 안에 계신 예수 이름으로 Dengan nama Yesus Kristus di dalam hati saya. 사탄의 권세를 이기고, Saya bisa menang dari kuasa setan. 내 안에 계신 예수 이름으로 Dengan nama Yesus Kristus di dalam hati saya. 나에게 천사를 보내시고, Tuhan akan mengirim malaikat kepada saya. 내 안에 계신 예수 이름으로 Dengan nama Yesus Kristus yang di dalam hati saya. 이 땅에서 하나님 나라를 누리게 하시며, Biarkan saya bisa menikmati kerajaan surga. 내 안에 계신 예수 이름으로 Dengan nama Yesus Kristus yang di dalam hati saya. 참 제자로 Menjadi murid sejati. 예루살렘 유대 사마리아 땅 끝까지 이르러 증인되게 하옵소서. Biarkan saya menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 아멘. Amin. 예수스 di mana? Yesus di mana? Di hati. Di hatiku. 예수님이 언제까지 계시느냐? Yesus sampai kapan berada di dalam hati kita? 영원히. Selama-lamanya. 아멘. Amin.
이제 내 안에 계신 예수님 이름으로 이 말씀을 계속 쓰고 읽고 확인하고 하면 여러분 속에 이 말씀이 들어가면 여러분 속에 있는 그 생명이 살아서 기쁨과 평안과 행복이 넘쳐날 겁니다. Setelah saudara belajar menjadi yakin dan Tuhan Yesus yang berada di dalam hati saudara, saudara belajar menjadi yakin dan menjadi bisa menginjil kepada orang dan saudara bisa menikmati kebahagiaan dan ketenteraman dan kesukaria di dalam hati yang Tuhan berikan kepada saudara. 자, 이제는 전도학교 대상입니다. Sekarang adalah sekolah penginjilan itu tertuju kepada siapa? 누가 이 전도학교에서 훈련을 받아야 합니까? Siapa saja yang harus dilatih menjadi murid di dalam sekolah penginjilan ini? 제일 먼저 우리 목사님들이 해야 됩니다. Sesuai dengan Matius pasal 10 ayat 1 sampai 42 itu, pertama-tama harus pendeta. 그래야 여러분이 설교하실 때마다 신방하실 때마다 이걸 가지고 성도들을 가르치고 확인할 수 있죠. Makanya pendeta kenapa harus belajar? Waktu pendeta belajar dan pendeta waktu memberikan khotbah dengan firman ini atau pendeta berkunjung kepada siapa dengan firman ini membuat seluruh jemaat menjadi yakin. 대부분 말씀이 아닌 다른 기준을 가지고 상담을 합니다. Rata-rata kita memberi konsultasi kepada jemaat tanpa firman Tuhan. 그게 성도들이 기준 없는 신앙생활을 해야 돼요. Dan akhirnya jemaat mereka melakukan hidup iman mereka tanpa pedoman yang yakin. 자, 두 번째는 우리 장로님들입니다. Dan kedua adalah penatua dan majelis. 권사님들, 중직자들입니다. Dan orang-orang yang bekerja di dalam gereja. 여러분들이 먼저 확신 가지고 서야 돼요. Saudara-saudara harus mempunyai keyakinan dulu. 그래야 여러분들이 성도들을 신방하고 아이들을 가르칠 때 바른 기준을 가르칠 수 있어요. Dan makanya waktu penatua atau majelis mereka berkunjung kepada jemaat-jemaat lain, mereka bisa menjadi yakin waktu mengajar kepada anak-anak mereka mempunyai pedoman yang benar. 모든 평신도들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 기도하기를 전혀 힘썼다 그랬습니다. Sesuai dengan kisah para rasul pasal 2 ayat 42 itu, kita bersama dengan jemaat biasa, kita berkunjung dan kita hidup bersama dengan sesuai dengan firman Tuhan. 이제 여러분 목사님들이 배우고 장로님들이 배워서 이제 평신도들에게 이것을 계속 가르쳐야 됩니다. Dan sekarang pendeta belajar dan penatua dan majelis dan jemaat biasa mereka belajar dan mereka mengajar kepada jemaat yang lain. 여기서 여러분 배운 것을 여러분 교회에서 계속 가르쳐야 합니다. Saudara, kita belajar di sekolah penginjilan ini dan setelah itu saudara harus mengajar kepada gereja-gereja, anak-anak di gereja. 네 번째는 우리 디모데후서 3장 우리가 늘 알고 있는 어려서부터 성경을 가르쳐요. Sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17 ini, semenjak kecil kita harus belajar firman Tuhan. 너는 배우고 확신하는 일에 거하라. Kita harus belajar dan menjadi yakin. 네가 어려서부터 성경을 알았다. Kamu sudah belajar kitab suci itu semenjak kamu kecil. 어릴 때부터 가르쳐야 돼. Makanya kita mengajar anak-anak kita semenjak mereka kecil. 이 험한 세상으로 나가기 전에 우리 청년들을 가르쳐요. Sebelum anak-anak remaja-remaja kita masuk terjun ke dalam dunia, mereka sudah harus diajar mengenai 오늘도 firman Tuhan. 여러분끼리 포럼하십시오. Makanya saudara harus melakukan forum setelah belajar ini. 금방 했던 5 산꼬락 전도지. Barusan kita belajar mengenai penginjilan 5 jari itu. 내용은 이거 생명입니다. Yang isinya adalah ini mengenai hidup sejati. 요한복음 3장 16절이죠. Isinya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. 단순히 아는 게 아닙니다. Bukan kita tahu aja, bukan. 모든 사람을 만나면 이 5 손가락을 가지고 그 사람에게 복음 전해서 생명 얻도록 할 수 있어요. Kita harus setiap orang kita bertemu, kita harus bisa menginjil langsung dengan 5 jari ini. 오늘은 시간이 많지 않기 때문에 제가 성경 구절을 쓰기만 했습니다. Dan karena kita tidak mempunyai banyak waktu, jadi hari ini saudara melakukan tulis kembali mengenai ayat-ayat yang kita bawa hari ini. 여러분에게 숙제를 드리겠습니다. Makanya hari ini pendeta memberi tugas kepada saudara. 여기 나와 있는 모든 성경 구절을 전부 다 써오십시오. Semua firman-firman yang kita catat hari ini, saudara tulis kembali. 이 메시지 내용과 여기 나와 있는 성경 구절을 일일이 찾아서 노트에다 다 써와요. Saudara harus menulis kembali di dalam buku saudara setiap ayat-ayat yang tertera di sini. 일주일 동안 한번 해보시라고. Dalam 1 minggu saudara lakukan. 그리고 여러분 이거 가지고 이제 1명 이상 다른 사람에게 한번 가르쳐 보세요. Setelah saudara belajar dengan yakin, saudara harus menginjil kepada orang lain.
배우는 것보다 가르치려고 할 때 더 나에게 확신이 됩니다. Waktu kita belajar tidak begitu cepat melekat di dalam hati kita, tetapi waktu kita mengajar kepada orang lain itu yang benar-benar kita sudah menerimanya dengan benar. 저는 우리 교회에서도 계속 이 숙제를 냅니다. Pendeta juga melakukan tugas ini kepada seluruh jemaat di gereja di Korea. 말씀을 알아야 되니까. Makanya kita harus mengetahui firman Tuhan. 그래서 반드시 한 번 이상 노트에다 써야 돼요. Makanya saudara harus menulis di dalam buku semua. 그리고 우리 목사님들, 장로님들 이 말씀 들은 사람들은 한 사람 이상씩 많을수록 좋습니다. 여러분이 배운 것을 가르쳐라. Makanya pendeta-pendeta dan penatua dan majelis setelah belajar lebih bagusnya menginjil kepada atau mengajar kepada orang lain lebih dari 2 orang atau 3 orang. 예수님이 천하 만민에게 가서 이 복음을 전하라고. Tuhan Yesus memerintah kita pergi seluruh bangsa untuk mengajar dan mencari murid. 모든 민족에게 가서 가르치라고 했어요. Menyuruh kita pergi seluruh bangsa untuk mengajar firman 이 Tuhan. 복음을 가르칠 때 우리 주님께서 세상 끝날까지 항상 함께하겠다. Dan waktu kita mengajar kepada orang lain mengenai firman ini, Tuhan berjanji kita akan bersama dengan kita sampai akhir 다른 일 dunia. 하는데 예수님이 함께 하실 이유가 없습니다. Waktu kita melakukan tugas yang lain, Tuhan Yesus tidak ada alasan untuk bersama 여러분이 dengan 이 kita. 복음을 전할 때, Waktu kita memberikan Injil ini kepada orang lain, 이 생명의 복음을 전할 때, waktu kita menginjil mengenai Injil kehidupan ini, 죽은 영혼을 살리는 복음을 전할 때, waktu kita memberikan Injil dan menyelamatkan roh yang mati itu kembali kepada Tuhan. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님이 세상 끝날까지 항상 함께할 거예요. Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa dari langit dan bumi itu akan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. 아멘. Amin. 아멘. Amin. 기도하겠습니다. Pendeta akan berdoa. 오늘 여기 모인 하나님의 백성들을 하나님 축복하시옵소서. Hari ini anak-anak Tuhan yang berkumpul di sini, Tuhan berkatilah mereka. 아무도 말씀을 믿지 않습니다. Banyak orang tidak percaya dengan firman Tuhan. 말씀을 읽지도 않고 쓰지도 않습니다. Banyak sekali orang tidak membaca firman Tuhan dan juga tidak menulis firman Tuhan. 복음이 무엇인지도 잘 모릅니다. Banyak orang tidak mengerti apa itu Injil. 복음을 가르치는 자가 없습니다. Tidak ada orang yang bisa mengajar mengenai Injil. 사람들이 멸망길로 가는데 저들을 살리려고 하는 사람이 없습니다. Banyak manusia sekarang mereka hidup dalam binasa, tetapi tidak ada orang pergi menyelamati mereka. 살릴 힘도 없습니다. Karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamati mereka. 그래서 2000년 전에 예수님은 전도 학교를 하셨습니다. Makanya 2000 tahun yang lalu Yesus juga melakukan sekolah penginjilan. 제자들에게 말씀을 가르쳤습니다. Dan Tuhan Yesus telah mengajar kepada murid-muridnya firman 복음을 Tuhan. 가르쳤습니다. Dan telah mengajar kepada muridnya mengenai Injil. 증거를 보여주셨습니다. Dan juga memberikan banyak bukti kepada mereka. 그 후에 초대교회가 이 전도 학교를 시작했습니다. Dan akhirnya gereja mula-mula melakukan sekolah penginjilan ini. 500년 전 말틴 루터를 통해서 성경을 해보겠습니다. 500 tahun yang lalu Martin Luther juga melakukan reformasi agama. 다시 한번 우리도 성경으로 돌아가게 하시고 Supaya kami juga semua bisa kembali kepada Alkitab. 예수님 하신 그 일을 우리도 하게 하십니다. Tugas yang dilakukan Yesus itu juga kami bisa melakukan tugas yang sama. 초대교회가 간 그 길을 우리도 가게 하셨어요. Jalan yang ditempuh oleh gereja mula-mula itu juga biar kami juga bisa menempuh jalan itu. 사단에게 빼앗긴 우리 자녀들을 찾게 하시고 Anak-anak atau generasi kita yang sudah dirampas setan itu supaya lewat kita bisa dirampas kembali. 인도네시아 모든 교회가 살아나게 하시고 Semoga semua gereja di Indonesia bisa dibangkitkan. 파푸아의 모든 교회가 살아나게 하시고 Gereja di seluruh di Papua akan dibangkitkan. 이 시대의 세계를 복음화하는 참 제자가 일어나게 해주옵소서. Tuhan bangkitlah untuk murid-murid sejati untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 아멘. Amin.